Na ako'y tips nga hatag sa inyo guys. Kanang manglakaw gani mo nga dili mo makabubo sa inyong mga tanom, mga pila ka days dili mo makabubo. Kani inyong buhaton, kaning gibuhat nako. Nakita lang nako ni sa YouTube. Na kani ang kani ako amaning kuan at sal. Kanang manglakaw manggod ni di ka makabubo og pila ka adlaw. Kani magkuan kag pitball bottle. Butangan nimo magisi-gisi kag tawil ba. Magisi-gisi kag tawil. Nya ni ka. Ni lang gud ka mura kag pisi. Ani ka dagko. Butang nimo diha nya ang tumoy diha nimo ilambod sa punuan. Ana na siya guys oh. Magtulo-tulo na siya. Hinay-hinay. Di man nimo siya mabisbisan og pila ka adlaw. Pila ka adlaw ba. Hangtod mahurot lagi sad ning kuan kaning tubig sa pit bottle. Kana mag-awas-awas ra man siya ginagmay. Di nimo kabubuan siya. Di gyapon siya mapatay kay na may nag-awas nga tubig. Kana lang bato ninyo guys oh. Pit bottle lang butag tawil tapos ilambod sa punuan. Itunong niyo sa punuan nga mag-agas-agas. Ayan oh. Hinahinay siya awas. Muna tanan akong gibuhat guys oh. Kani ako ang sili. Isa ra na kapit botol duha ka pisi ako ang gilambod na nag-agas-agas pud siya guys oh. Inagmay oh. Inagmay. Pikas pod punuan mo gyapon na gyapon toy pisi. Ay pisi tawil lagi. Oh, diri sa ako ang pipino. Sa ako ang pipino, magyapon akong ibuhat. Ito botol, akong palambod sa kuan. Punuan na, mag-agas-agas na siya guys. Mag-agas-agas na siya ginagmay. Kanang inyong buhaton, kanang dili mo makabubo sa inyong mga tanom. Kanang diri Hindi akong kalbasa kay dako-dako. Dako po nga jar. Jar ako ang gihimo. Gagas ba ka? Ayan, nagagas di ay. Ginagmay lang tulo. Oh, ayun. Kaning jar akong gihimo para daghan-daghan ba kay 3 days manggod ni manglakaw. Banon ni sa akong ugangan magkuan mag-tour. Nga, kaluoy sa akong tanom og mamatay. Dili pud sa kuan pipino. Mo kay ko gibuhat akong gibagti akong